Hello guys. Swimming. Swimming tayo dito. Dagat. Ganda ng dagat nila. Tingnan nyo guys. Ganda, 'di ba? Uy, sino 'yon? La. Sino ka to? May tao guys. Tingnan nyo guys. La. Anong ginagawa niya dito guys? Tingnan nyo guys. Ah! Parang may ginagawa guys. Tingnan nyo. Tara. Punta natin guys. Sino ka to? Tingnan guys oh. Kita ka. Hala. Tao guys. Mama boy, mama.